Мне надоело уже, Бугу. Что? Кругом одни холмы, деревья, коровы. Надо в город. Там фонтан, музыка. Мы барои тира берун бровардан, барои марказ бурдан як дунё документ ҷамъ кардам дар кораи. Бугу мо чӣ документ справкои чӣ хеле. Якм ЗМК. Ира медонӣ чӣ ай? Зинакои лаби ов меган. Аввому бояд справка бигирам. Дуюм СБК. Сангаки боғи боло бояд уҷа бурам справка бигирам. Сеюм ЧСК. Чӯпони кӯи санги. Пеш ҳамоам бояд ма бурам справка бигирам охи. Воли ту намедонӣ. Геохай бо астай. Говои охили ҳамсоя уҷа бояд бурам. Фаҳмидӣ? Боли ҷамаатра ҳодисатири парвистир агар ёбу қапанаду на атат ёрдам мекунам на ачат. Барои ҳамин ҳозираш ҳамин дам раҳматам қишлоқдам мегардем тапакада. Ба насиб ягон 2 моҳ пас шаҳр мерем. Айла. Бра биза бигардона уҷа. بازی من قدی بچت گپ بزنم تو چی باید خانه مردم خورا گرفتار بخشیش آتا بخشیش چیه ای ربی با نمک مردم روز میخوریم دیگه در بیدم از پیش خانه مردم دا مالی آتا ایره کجا گفتیم بخونه که قربان شون پرای نکردی دویر مانه اولیم نمورم چی باید خودم گرفتیم آخی با چکری گرفتم آتا تو با چکری نم گرفته یا اوی با پاگم میگه که من شکمدر شدم بعدی اون نخری خوب برای که شکمدر داد میکنه او چپ نفهم مالی آتا بخشیش من دیگه نمیرم اونجا آتا Тоджик, چیکارایی؟ модель, актриса, چند шасына, معلومات Мена, پخت پاس کردم میتونی؟ о, چی خیلی کمپلیکس داری؟ ягон хел. کلیچکت چیه یا چی میگفتن در مکتب؟ Лаутурбайбист, بدرشقی؟ очень. ای چی فخر میکنی؟ Аичи, ای کدوم کاری کدگی دیزو میکشی؟ ягон таш. شو کدگی؟ Не оли. پارین داری؟ Не, اول داشتی؟ о, چند تا؟ ята. ازمیت کدگی؟ Мане, ترا ازمیت کدگی هم؟ хо, ترا پریداوت کدگی هم؟ о, بخشیدگی پریداوت کدگی وداما؟ хо. تو Ну پریداوت зря. کدگی هم کسا؟ Не, زدگی هم تا؟ не, پارین دوگونا دیویژن کدگی؟ не, все мужики козлы? да, ай ҳама кори гандаи кадагӣ дар ҳаёт надурам. ай ҳама рӯзи беза буд Их не посчитать, их много. барои чӣ хита бадбахт ҳис мекунӣ Махна бадбахт намекунам. аввал яшидагӣ О, тирмада будӣ не, порно тамошо мекунӣ не, тамошо кадагӣ не. ай ҳама чизи зуре ки ҳаст дар душанбе Озоди? ай ҳама чизи безебе ки ҳаст дар душанбе Кама как хели. либосо дар Баба дар пишти дарай, гирг дар пишти дарай. Баба дар пишти дарай, гирг дар пишти дарай. Бачам ховра? آخه همه 2 minut خواب کن نترسانم خواب میرم Гирг дар пишти дарай. در نظری подписчикам от خیلی باشم این من نیستم رفتیم دیم بارد در نظری подписчикам от خیلی این هم من نیستم نه رفتیم شرط قاضی تا 3 باره رفتیم یه بار دیگه در نظرتون من خیلی ما شرط قاضی تا 3 باره میگن 2 بار دروغ میگوی 3 باره راست میگوی самом در نظر подписчикам ما خیتویم что ли хаймеша майли در نظری همون آدمایی که من خودم подписаться کردگیم چه خیلیم وای بلد من подписаться تون کردگیم ولی با گناهکار شدم ولی شما من هم خیلی میبینید هر روز ویدیوی من میبرون هم خیلی تماشا میکنید ای بخدا دلم خنک میرم پگاکو همه تاکو вообще так подписаться میکنم ای به ولی به نجا айсар همه آدمایی که مرا подписаться کردگی نیستن یکی هر روز استوری ما تماشا میکنن در نظرشون چه خیلیم بچه ها بزرگا ای اکم نوبت ما بود
آه جوانی بابا کلوک شا بچه های خدمایی راحت باستا و سقط بچی آخی سقشا یرکد سقشا همرم بچه ره دادا همه چومغزوی بچه های همسایه آبا بیدم باید دونه اگ ندادی شا بچه مخی زیغ میشوه یکی نه دادا اگم چنام اتموش ایتانی بچه هم توی هم میزنم به دولوق شا بچه هم حاجی هم نود به دادا فا زانا دادا تنا که هنگی حیوانو میزده ای وای چای میره میونه دیجی رفته. Святи название имам глобис, Святи название мухайо. Мухайо бивший название. Святи название мухайо, кабут, синий и сафед. цвети назмедаи ман сафеда айни шодона боша кабутай Авкоти название мухайо ош, айма авкота название вообще. Маслоты все название. короче авқоти назмедаи ман ошай айни шодона турецкая кухня типа того Бебе название, хай мухайо мукин бебе название. як радио таким фақат бояд битави короче назмедаги машини ма маркаш BMW айни шодона BMW ба фикром Мухайо индийское название, бошам мультик тамошо кардам. короче мо любое кино рафтагем шодона любое кино тамошо мекунам ма боша индийскиро назм мебинам Бабулки название, мухайо кушак, ананасовый сок. И чай, постоянно чай. короче ма чой малина чой назм мебинам шодона боша лимон чой ба не ба бисёри вақт не ки кола пола бегира это тоже считается агар я фиша роз нагуфта боши купавичка Боз яку тамошо кунед, ягон шоз гуфтаг нести. короче коз мебинем Ако тамошид, мо и честный буд. На и даже честный. саволай тайёр накардам Саволай и намедонистем ки чӣ мегӯяд. хайроишку дуконаҷонинда خیلی که میدونین ما вже سیم برای کارت تینکوف реклама کردم و یگام کس شکایت نکرده و ما هم میدونم که 90% подписчикои ما بیرون وطنای غریبی دارن کار میکنن و سوم خونه روی کردن بسیار مشکلی های با کارت تینکوف مشکلی نیست از ما شما میفهمونم کارت تینکوف بلکا میتونه شهروندای خارجی نیز دسترس کند با اون شما میتوانید مبلغ را به کمیسیون به تاجیکستان، ازبکستان و دیگر کشورهای اتحادیه دولتی مستقل انتقال دهید. کارت تینکوف با دیزاینرهای نوش اصیلکه که در پیشان موندگی میتونید بدون درخواست کنید. کارت با سراسر روسیه به شما رایگان رسانیده می شود و شما میتوانید از تمام بطری های آن استفاده برید. امکانیت انجام دادن انتقال فوری تا 20,000 روبل در یک ماه به کمیسیون با قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و ارمنیا با رقم تلفن توسط برنامه شما فوراً میبینید که چقدر مبلغ با پول ملی به کمیسیون پنهانی به قبول کننده می آید. قبول کننده می تواند فوراً پول را به رفتن به بانک استفاده برد. حساب خود را توسط انتقال از کارت های دیگر یا پول نقد رایگان پر کنید. این چونید به یک کارت میتونید که معاش گیرید. پول نقد را به کمیسیون گیرید تا 500,000 روبل در بانکمات های تینکوف تا 100,000 روبل در دیگر بانکمات ها. اگر زیاده از 3,000 روبل باشه. سلکه که ما در اپسیان موندگیم میتونید بچه ها بدروین 6 نمودم خیلی کارتای لبایش که تو در مخولای زکاس میکنی میوره به خونه تونه میرسونه به یگم سوم دستافکش هم داجه به شما دستگیری شما پیش رویم ما سلام علیکم как дела ахо махо чётко ҳама тинҷа